Hi guys, so asa may duha? Hi! We are now at McKinley. Arita, kami. Tagi. Ooh, hi. Picture niya muna mag-ano ka nang magbarog ba? Anak sa kanang kuan. Hi guys. Hi guys. Tara dara sa ilaw. Tara ba dito? Sure. Sinaniwa dito. So nice. So nice. Ay, taagi. Yes, of course. Evening, everyone. McKinley Greenhouse. Uy, why is the camera so nice? Oh my god. I cannot. Welcome to my vlogging. Cherry. Oh, di ba? Ano, dahang kay tao. Okay lang. Hindi mo sa Indonesian romantic. Bisan pila naman. Hi! Hello! Kumusta? Ano nilang kanto? Sa picture kay makuha na ha. Ano ba? Akin na yung bag mo. Ay, okay na. Out me ni Julia and Suri. Nagkadayon ba mo? Nagabuwag na sila. So, ikaw dahil sige. sige, makita tayo Kasi may shout out. Shout out to the lucky winner is the purple one. Wala. Why not? Ngita ta. Big Lesha. Family. Family. Mga masarap. Ara! Dara. Nice, best friends. Ay,
Uy, ka na balik una, ano? Grabe standard. Grabe, standard na. Pero Kumusta bisa, yung gugma? bisa ka sa Standard yun. bagay na. Wala ka na. Where? Ay, tara, oo. Ana. Sige, asa naman si Candy o si Ay, Chai? bago pa sila. Pagkuan, February 14. Napay-report. Big-on paghihapon ni? Candy. Ito naman na. Ay, bago pa sad na. Kaya wag pa na kung ano, panahan. January up. Sana namin niyo. Oo. Para ka. Nay na suya. Ha? Kamo. Now sa nag-video. Ano ba? Ano di oy? Tapos apa eh. Kapalayo eh. Sabi pa lang. Ay. With a team, with a gun. Ay, aray ka. Sir guys. Sige, the photographer. Okay pa to, madam? Pilay bayad na. Hindi nagpapabaw. Kana. Yan. Okay pa to. Sa punsa taguan ng picture, tag 20. Tag 20. Bibi. Like that. Sa Korea. Oo. Kalumat to na siya. Atong pinababaw. Wow, prepared. Sige na. Apa yun? Tanang anggol. Dali, isa mo lang kita pa. Ano ko di ay? Oo, ha? Takilid. Tanang ko itong takilid. Sige. Sa kanya. Tama na. Kabuan na ng peso. Pagdilit to niyo. Mananiw niya. Ming picture ko siya. Pinakamaliit na, di ba? Junior, 88. Prices. Pero sila ka mo. Mashiso. Takay. Hoy. The other part. Ipi. Ayag lagi diri. Oh. How? Uy, how man? Guys, I wonder why it's like day in here when it's already 9 p.m. Oh my god, why is it so hayag here? Hi, minasan. Kyou wa Italy desu. Doko desu ka? Italy desu. Hi. Demo fake desu. Hi. Sugoi. Hi.